Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Goa's mesmerizing nightingale Lorna Cordero turns 80 today, 9th August 2024. One of the most iconic legends and ambassadors of Goan music has had a lasting impact on generation of singers, musicians and Konkani lovers the world over. Her unforgettable songs, credited to the legendary Chris Perry, showcase the passion, the energy and the rich culture of Goan music. The haunting question which hangs over Goa is, has the state given her the honor and recognitions she deserves? Chief Minister Pramod Sawant had promised in November 2023 to recommend Lorna's name for the prestigious Padma Shri. She has not been awarded the Goa State Award too. Lorna Cordero's legacy is an integral part of the Konkani culture and identity. Her stage performances have enthralled audiences. Herald and Herald TV wishes Lorna a wonderful 80th birthday and may she sing towards a century. आज लोनाची 80 इयर्स बर्थडे ताका देवान फावो केल्या म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां. कित्याक लोना जावन आसा एक सिंगर आनी बरें कांतोरीस आख्ख्या संवसारांत ते फामाद जाल्लें आसा आनीक आमचे कोंकणी माचयेचेर तेणें बरें नांव दवरलेलें आसा. हांव म्हणटा आमच्या गोंयच्या सरकारान आनी आख्खे इंडियेचे आख्खे जावं इंडिया आख्खें गाजलोलें आसा आनी भायल्या गांवांनी वचून ताणें नांव जोडलेलें आसा. ताका पद्मश्री हो एवॉर्ड फावो जावंकूच जाय. कित्याक ताणें बरो पालकाचेर वावर केला, बरी कांतारां म्हटल्यार. मोगाच्यान एक दूख भोगता म्हाका. कित्याक आयज लोना हे ते व्हडले सिंगर लिव्हिंग लिजंड आमच्या बरोबर आसा, पूण ताका आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान ताचो सन्मान करूंक ना, ताका कसलोच पुरस्कार पासून दिवंक ना. एक दुखाची गजाल, कित्याक ताका केन्नाच ताचो सन्मान करूंक जाय आसलो. जायते सरकार आयले आनी गेले, सांगूंक लागले ताका आमी ताचो सत्कार करया म्हणून गोवा गव्हर्मेंटा वयली ताका एक तो पद्मा कितें तरी ताका दिवंक जाय, पूण सगळे वारेले खबरो. सो मागता सरकारा लागीं ह्या त्याच्या 80th बर्थडे दिसा एक ताका खोशेची खबर दियात की ताका आमी एक पद्मा दिता पळय तो दिवपाक आनी ताका एक लिव्हिंग लिजंड म्हणून एक ताचो सत्कार करपाक गोवा गव्हर्मेंटा लागीं. कित्याक ही जावन आसतली व्हडली खुशालकाय आख्ख्या आमच्या गोंयकारांक लोर्नांक फेलिसिटेट केले म्हणून आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान. So this nightingale of Goa should have been recognized by the government and given her a due honor. Now on her 80th birthday at least, let the government of Goa recognize her talent, because she has delighted us with her melodious voice for years now, for decades, and she's perhaps the most popular singer that Goa has had. So it is time the government recognizes her. आणि त्याची कांतारां जी आदली आहा अजुनी पासून लोक आसा जे अजुनी म्हणटा, स्कुलान म्हणटा, कॉलेजीन म्हणटा, सगळ्याक म्हणटा. आनी कोंकणीन ताणें इतलें व्हडलें नांव जोडलां तें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. आनी अशेंच म्हणटा की आनिकूय ताणें परफॉर्मन्स करचो आनी अशेंच एनर्जीन परफॉर्मन्स ताणें दिवचो. ताजी फेवरेट सॉंगां आयकात म्हजो ताळो, पिसो बेबदो, जेन्ना कोण म्हणटा तेन्ना लोनाची याद येता, तेजी उगडास येता. तेजे भाशेन कोण ना, ओरिजिनॅलिटी ते सिंगींग जशें म्हणटा, नायटिंगेल ऑफ गोवा म्हणटा तेका बेश्टें म्हणना. ताणें जें केलां, शी इन्फ्लुएन्स्ड ऑल द जनरेशन्स, इतले जनरेशन ताणें इन्फ्लुएन्स केला. आनी अजुनी पासून भुरगीं ल्हान भुरगीं सुद्दां ती सॉंगां, कोंकणी सॉंग खंयचें आसा विचारीत जाल्यार हीच सॉंगां आसा आनी हीच सॉंगां भुरगीं सुद्दां म्हणटा. Bureau Report for Herald TV. After strong opposition from Mirabag villagers, and now the villagers of Mugoli and 4 other villages are raising their voices against the rupees 280 crore Bandara project on the Zuari River. Mugoli village, which is located adjacent to the Zuari River, faces serious threat of flooding if the Bandara is built. The villagers, along with the villagers of Kamti Bag, Wakarwada, Marangan, Taripanto and other parts of the Triveni Sangam area in Sangay, deeply fear the flooding of their villages, since their lives, houses, properties and festival celebrations are at risk. Even the village temple will go under, people fear.
During the monsoon season, the Zuari River floods, often blocking the village road, which is 200 meters away from the river. If the bandara is constructed, the villagers fear that the entire area could be submerged, including small rivers connected to the Zuari River. The villagers, mostly belonging to the ST community, rely heavily on their small agricultural lands on both sides of the river for their livelihood. आता मुख्य म्हळ्यार टेक्निकली पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना बंधारो येतलो तेन्ना जुवारीची जी हाय टायड लो टायड तेजे इफेक्ट जातलो म्हळ्यार हो डायरेक्ट जो इफेक्ट जातलो नेचराचेर जातलो म्हळ्यार जेन्ना हाय टायड जातली तेन्ना बंधारो येतलो तेन्ना जे फाटी आसा सकयल्ले वाटे बंधाराच्या ते खंय तरी ओपोजीट येयल्ले कारणान ते फाट्यांनी घुसतले आनी ते फाट्यांनी घरां आसात ती बुडपाक लागतली. आता हेंचे हाल कितें जातले, हे जे वयर रावतात तेंची घरांनी फूग मारतली, उदक वाडटले, जेणे तेंची घरां कायमची पूण उदकांत उरपाची शक्यता आसा. अशें तेंचें म्हणणें आसा की पावसाकूच बुडटा जाल्यार उदक हाडिल्लें जेन्ना पावस पडटलो जेन्ना ती कॉन्क्रीट उरतले मिनी डॅमाचे तेन्ना कितें हाल जातले, गांव आख्खो बुडोवन वयतलो. हे गांवांक 100% ST समाजाचे लोक रावतात आनी हेच गांवचे जे ST समाजाचे लोकांची मागणी आसा सरकारा कडेन की हांगा बंधारो तेंकां नाका, जाय जाल्यार खंय तरी कोणी आसा थंय पंपिंग करून उदक तुमी जाय थंय व्हरात, पूण तेंकां बंधारो नाका. हेजे पयलीं बी बंधारो येयल्लो तेजो ओपोज जाल्लो तरी सुद्दां परत एकदां बंधारो येयलो जाल्यार खंय तरी गांवची वाट लागतली. सो सरकारा कडेन ते रिक्वेस्ट करता की हो जो प्रोजेक्ट आसा तेजे जाता तितले बेगीन खंय तरी स्टे हाडची आनी हे लोकांक खंय तरी थार दिवचो. आमगे सगळ्या 50 आमगे कुटुंब आसा घरा 50 गांवां ते आज सगळे पक्षी चलता बरोवन सगळे हे आयज ते मुगळे फक्त हे हांगा चलता माळ्या जर गणपती वाळवंट आसा सगळे आसा सगळे हांगच्यान आमकां शिगमू सुद्दां हांगच्यान आमगे रमोटला सगळे नाचत मांडार वयतात. हो आमकां सगळे गांवचो असो उबर आसा जवळ 50-60 घरां आहा आमगे गांवां आनी तो जाल जाय तर आमकां नाका पडणारो अशें आमची गांवची सगळे मागणी आसा म्हणणें आसा. आनी जवळ जवळ 50 लोकां कित्याक थोडीशी कमी प्रमाणान जमीन आसा आनी ते बुडले जाल्यार आमचे पुर्वजान सांबाळून दवरलें तें आमकां काबार पडटलें. कित्याक माड आमकां सगळें हेजेर आमी जगता सगळें कितें माड जावं सुपाऱ्यो जावं कितें जावं सगळें काडले कडेन आसा ते आतां बुडले जायत त्या माणसूक ना कित्याक आमकां गांव घर आसा तेकोन आसा फुड्यान हेजेर. आतां आमगे भरती येता तेन्ना हे लेवल ह्या उदकाचे उरता आतां आसा ते लेवल आनी जर थंय डॅम हे मिनी डॅम जावं बंधार बांदलो जाल्यार हे आमगे बाटो बुडटले आमी रस्त्यार पडटले लोक. तेजेर गव्हर्मेंटान हांव म्हणटा तेजेर एक्शन घेवचें आनी हे सगळे लोकांक त्रास जावचे न्ही. हे सोडीकाराक फोण्णे म्हणटे मुगोय म्हणटे सगळे लोकांक त्रास जातले. सांग्यार सुद्दां आमगे देवूळ आहा संगमेश्वर म्हणटे तें सुद्दां बुडटलें तेन्ना मागीर तेजेर आमी कितें करपाक शकतात. मेन मागीर आमगे सगळी न्ही भाटां सगळी बुडटली न्ही भाटां. आतां पळय उदक इतलें आसा न्ही हे मार्च एप्रील मे म्हयन्या म्हळ्यार उदक हे फूल भरतीचें उदक आमी आतां ज्या जाग्यार उबे आहा इतलें उदक भरता भरतीचेर. हांगा सगळें बंधार करपाक गरज ना. हे बंधार बांदता ही आमगे सगळी भाटां बुडटली पळय हे भाटां तें वाटा तें पयलीं कितें सोलयें आतां तुमकां पळोवया येता हे भरतीचें इतलें लेवल उदक आसता. आतां बंधार बांदून जाल्यार कितलें घातलें तुमकां आतां पळयल्यार कळटलें. बंधाराचें सोलये बांदून बुडटलें तें फुडलीं भाटां ही सगळीं भाटां सगळीं बुडटलीं. हांगच्यान मुगळे न्हू मुखार फोण्या आहा फोण्याहून जाय कितलें सकयल आहा खूब भाटां आहा ती सगळीं भाटां बुडपाचीं. आतां कितले गांव आसा म्हळ्यार अशें टोटल आमगे हांगा एक मुगळे कामतीबाग फाटल्यान कामतीबाग आहा तें बुडटा. मारगणा मातशें जमचे मारगणा म्हाका बंधाराक मारगणा देवळां उदक वयतलें कारेपट्या बुडटा कित्याक पावसाक चड हुंवार गेल्यार आमच्या देवळां उदक पावता आनी हो बंधारो घातल्यार म्हाका दिसता हें सगळें बुडोवन उरपाचें. आमगे वयर म्हाका घराहूं पावसाक घराहूं उदक पावता गिमांक पावपाक शकता. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has claimed that his government does not want another Wayanad to happen in Goa for the next 50 years. Hence, his government has amended the Land Revenue Code for non-conversion of agricultural land. We are serious about disaster management. That is why a scientific committee has been appointed, and based on their recommendations, we will cancel construction licenses even if they have been given. He also said that a stability report would be conducted below which villages are located. He was speaking at the Disaster Management Committee meeting on Friday. मेजर दोंगराचे सगळे स्टेबिलिटी रिपोर्ट काडटले न्ही हिल स्टेशन. आता ज्या घडीक स्टेबिलिटी रिपोर्ट काडटले ज्या दोंगराच्या सकयल आमचो गांव आसा किंवा वाडो आसा
असे डोंगर पहिले आयडेंटिफाय करतले आणि त्यांचे स्टेबिलिटी रिपोर्ट पयलीं काडटले. तुम्ही ते नो कन्स्ट्रक्शन नो एग्रीकल्चर नोटिफाय करतले आता हेजेरूच विचारला ना हेजेर आम्ही नो कन्स्ट्रक्शन नो एग्रीकल्चर जे म्हणतो आम्ही एग्रीकल्चर बिल जे हाडलेले पॅडी एग्रीकल्चराक आमकां पॅडी एग्रीकल्चराक कन्वर्जन सनद दिवपाची ना म्हणून आम्ही रेव्हेन्यू बिलाक आम्ही ताका अमेंडमेंट हाडला. इट इज व्हेरी सिंपल. कारण विरोधक कितें उलयता हें म्हाका खबर ना. ते फार्म हावज आनी कित्याक भितर गेले तांकां खंयची फार्म हावजां बांदपाचें तें म्हाका खबर. आमी सनदूच तेन्ना दिवचे ना. वी आर व्हेरी मच सिरियस. असेंब्ली सोंपोवन रोखडीच आमी दुसरे दीस ही मिटींग लायली आहा. तुका हेजो सिरियसनेस कळपाक जाय. भायल्यान जाला तशें आमकां गोंयांत करूंक दिवपाचें ना. आतां न्ही फुडल्या 50 वर्सांनी जावपाक जायना. हाजी प्रिकॉशन्स आमी आतां घेता. म्हणून तर इतलें स्ट्रॉंग डिसिजन म्हजें सरकार आतां घेता. फुडल्या 50 वर्सांक सरकार गोंयांत अशा पद्दतीची गजाल जावची न्ही म्हणून प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही ती आमी आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या वतीन घेता. ह्या कमिटीन दिस इज नॉट बाय मी. दिस इज अपॉइंटेड बाय द गव्हर्मेंट. आनी ते ऑफिशियली तेंच्यांनी जें म्हटलां की खरोखरूच जर डेंजर आसत जाल्यार तांचें एक सजेशन लास्ट आसा की कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ली आसत जाल्यार कॅन्सल करची. सजेशन्स विल बी गिवन बाय दिस कमिटी. ऑफकोर्स दॅट वाय द सायंटिफीक कमिटी वी हॅव अपॉइंटेड. नाजाल्यार आमी कमिटी ताका लागून सांगलें वी आर इश्यूइंग द एडवायजरी. दे वॉन्ट टू जर कोण दिल्ली आसत जाल्यार ते वचून परत एकदा पळोवची पडटलें. परत एकदा ताका पळोवची पडटली आनी खरेंच कितें आसा पळय हें ठरोवचें पडटलें. The issue of private taxi owners and app-based taxi operators has been nagging the tourism industry for long. The local taxi operators claim that because of them, the tourists spend quality time in Goa as they were operating the taxi services before government could introduce the app. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people to know whether Goa will say bye to tourism in this tourist season if the taxi issue is not resolved and regulated. See, basically, our stakeholders should understand that specifically our taxi operators and taxi guys, brothers in the industry, need to understand that ultimately everybody is depending on the tourism for the business. Already Goa is getting bad name because of the transport, and if situation goes bad to worse, automatically it will get affected big time in sense that people will if they have other choices, they will prefer to take other choices for as a destination, because there is a competition everywhere, right? Yes. So it's high time that we realize it, and it is not a question of making solving the issue or something. It is matter of to understand that business is there for everyone, and there is no shortage of business as long as you operate ethically and you give options to the customer. Today, customer is the king in all respect. So we cannot tell customer that you have to use this only, you use to that only. So there are other options also, no. Suppose if we say that we are not able to give the transport requirement as it is desired by the customer, they will go somewhere else. So looking into all those things, see, technology is only way forward. We are not saying that you use Goa Miles or use Goa Taxi app or something, but you can have your own system, you can and operate within your this thing. But one thing is very clear: you cannot tell that I cannot pick up guests from this hotel, I cannot pick up from that hotel. It's ultimately business, right? So tomorrow hotels can say that no, my customer cannot go and eat anywhere. You have to eat here only. How you can dictate terms to customer in today's world? We are living in democracy, and it is to be understood that unless you change with the times, it is going to be very, very challenging for the survival for every stakeholder in the industry.
टुरिस्टांक इफेक्ट म्हणजे सरकार तो एग्रिगेटरच प्रमोट करूंक सोदता न्हू, सगळे कॉर्पोरेट लॉबीकूच प्रमोट करूंक सोदता न्हू. आनी सरकारान टुरिस्टांक प्रॉब्लम केला न्हू. सध्या लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाल्या ती गोवा मार्च प्रमोट केला म्हणून सरकारान जाल्या न्हू, गोवा मार्च प्रमोट केला म्हणून. आमी एप बेस्ड टॅक्सी जी फिजिबल ना ताका आमी ओपोज करतले, कित्याक ती गोश्ट घडोवंकूच शकना न्हू गोंयान. थंय कित्याक सरकार सपोर्ट करता कित्याक तांकां खांक मेळटा न्हू मोवीन गुदिनोंक बी. विशय तसो आहा. टुरिस्टांक कडच्यान तेंच्यानी त्रास केलात रे, टुरिस्टांक कोणाक घातल्यात रे सरकारान आमच्या. टुरिझम कशें वाडटलें आतां उरास्तार पळयत न्हू, ट्रॅफिक पुलीस आनी हे ते हॅरेसमेंट चलता न्हू टुरिस्टांक. आतां पळय टॅक्सीचो जर इश्यू सॉल्व जायना न्हू सिजना पयलीं आतां येवपा जाय पूण टुरिस्ट सिजन जाल्यार तो समज टॅक्सी विशय समज हे जावना सॉर्ट आवट जावना जाल्यार आमचे टुरिस्टाक खबर आहा ते डिक्लायन जातले कमी जातले तातूंत. कशें आहा टुरिझम टिकलायन जातलो. टुरिझमाक बरी सर्वीस जाय न्हू. आमी स्टेक होल्डर, टुरिझम स्टेक होल्डर न्हू आमी टॅक्सीकार. आमी टुरिझम हाडलेले न्हू गोंयान. सो सरकार कितें करता आतां एप बेस्ड टॅक्सी एग्रिगेटराक प्रमोट करूंक सोदता न्हू. सो हेजो इफेक्ट टुरिझमाचेर जाल्लो आहा. सरकाराक कळना, सरकार आपल्या स्वार्थाक लागून ते प्रमोट करता न्हू. सो आमचो एकूच डिमांड आहा, आमचे व्हडले सरकारा डिमांड काय ना. आमकां फक्त एप बेस्ड टॅक्सी गोंयान फिजिबल ना ती नाका. गोवा मार्च गोवा टॅक्सी सरकार पळय आपल्या स्वार्थाक लागून हाडूंक सोदता न्हू. प्रत्येक मंत्री जाता आनी तो प्रत्येक आपल्या स्वार्थाक लागून कितें कितें करता न्हू. A goods train with 17 loaded wagons derailed between Sonali and Dudhsagar station in Braganza Ghat section of Hubli division on Friday at around 9:35 in the morning. Due to this, 3 trains were diverted and 2 trains were cancelled. A goods train with 17 loaded wagons derailed between Sonali and Dudhsagar stations on Tuesday. As a result, 3 trains plying on the route were diverted. The Vasco da Gama Tirupati Hyderabad weekly express was diverted. Also, the Vasco da Gama Hazrat Nizamuddin express was diverted to run via Margaon, Roha, Panvel, Kalyan and Pune, and further the train will continue on its regular route. Hazrat Nizamuddin Vasco da Gama express coming to Goa was diverted to run via Pune, Kalyan, Panvel, Roha and Margaon. Further, this train will continue its regular path. 2 trains were cancelled as a result of the derailment. This included the Yeshwantpur Vasco da Gama passenger and the Vasco da Gama Yeshwantpur passenger trains. Bureau Report, Herald TV. The team of Perne police, which has been pursuing Akanshak Gupta in connection with the death of his wife Nidhi Gupta, 28 years, returned empty-handed from Delhi as accused has now filed an anticipatory bail application before the district court. The hearing on the anticipatory bail application is scheduled for August 12th. When contacted, Sub-Divisional Police Officer Perne Jivva Dalvi stated that Akanshak was not traceable when the police team arrived at his residence to take him into custody. Team of Perne Police, which is on the hunt for Akanksh Gupta in connection to the death of his wife Nidhi Gupta, 28, returned empty-handed from Delhi as the accused has now moved for an anticipatory bail application before the district court. When contacted, Sub-Divisional Police Officer of Perne Jivba Dalvi said that Akanksh was not traceable when a team of cops reached his residence to take him into custody. The hearing on the anticipatory bail application is scheduled for 12 August. However, it is learned from sources at Goa Medical College and Hospital, GMC, that Perne police have sought further clarification on the exact cause of Nidhi Gupta's death, who died under mysterious circumstances at a resort in Arambol. In his fresh complaint last week, Sushil Kumar Gupta, Nidhi's father, stated that the post-mortem report highlighted injuries on Nidhi's mouth and nose, suggesting possible smothering. The final medical opinion issued by the doctor at GMC in July 2024 supported these suspicions, he said. The father has alleged that Nidhi was smothered to death by her husband, Akanksh Gupta, and unknown accomplices. He has requested immediate and strict action from the authorities to ensure justice is served. It may also be recalled that on 24 July 2024, the Perne police registered Nidhi Gupta's death as a murder against her husband, Akanksh Gupta, following High Court directions after 27 months. Bureau Report, Herald TV.
Goa Assembly Speaker and tribal leader Ramesh Tawadkar has called on village youth to pass on traditional knowledge about forest vegetables and medicines and also to add value to it to generate income. He also called on them to look for self-employment. He was speaking at the World Day for Indigenous People, which is celebrated as World Tribal Day in India. This year, the theme is protecting the rights of indigenous peoples in voluntary isolation and initial contact. रानभाजीच्या संदर्भात केंद्र विषय असणार रानभाजी सो साधोचो विषय पण तो ट्रायबलाची निगडीत आसा आणि तो विषय आसा आज कॅबेज आणि बाकी सगळं ज्यो आता आम्ही भाजयो आम्ही हाजेर मेळटा पळय आउटलेटाचेर बाकी मेळटा पळय ताज्याय पेक्षा आसा सिजनल रानात मेळपी भाजयो जेचे म्हणजे ऑर्गेनीक भाजी खंयच्याच प्रकारचे पेस्टिसायड ताका हाडचे आणि त्या भाजयेक म्हणजे आशिल्ले गुणधर्म जे आसा न्ही मेडिसिनल गुणधर्म जे आसा न्ही ते त्या मनशाक खबर आसा ते नॉलेज ताणें आजून ताणें जपून दवरलें आसा आनी तें नॉलेज जर आमी पास करपाक शकले जाल्यार जनरेशन आनी ताजें तें नॉलेज प्रिजर्व करपाक शकले आनी ताचें व्हॅल्युडेशन आमी करपाक शकले आनी जातून पयशे मेळपाक शकता जातून रोजगार क्षमता मेळपाक शकता हे जे पुर्वापार जे नॉलेज आसा ताजेर जर फोकस करपाक शकले जाल्यार रोजगार दिवपाची रोजगार मेळोवपाची क्षमता आसा न्ही ती प्रचंड मोठी आसा. म्हजें हें सांगपाचें भुरग्यांनी पयलीं सद्याक बरें शिकचें आपणाचे रायट्स जाणून जावचे आनीक दुसऱ्यांकूय शिकयचें सो टुगेदर विथ ऑल द इंडिजिनस पीपल ऑफ वेरियस पार्ट्स इन द स्टेट इन द कंट्री वी शूड रायज अप वी शूड कम टुगेदर एज वन नेशन आनीक वी शूड एक्सेल इन ऑल fields whether education, sports आनी विंगड fields. Mandre police have arrested Vinod Rama Patekar, a resident of Madlamaj Mandre, in connection with recent temple thefts. The accused, who has a previous involvement in a rape case, committed thefts at Sri Hanuman Temple, Madlamaj Mandre on 7th August and at Ajoba Temple, Keri. Further investigation is going on. Mandrem police have arrested one in recent theft in temples. According to SP North Akshat Kaushal, the accused broke into the Garbhagudi of Sri Hanuman Temple, Madlamaj, Mandrem on 7th August, where he forced open the main door and the lock of the donation box, stealing cash worth 10,000 rupees and gold ornaments worth 20,000 rupees, totaling approximately 30,000 rupees. A similar theft occurred earlier at Ajoba Temple, Keri, prompting the police to analyze CCTV footage to identify the suspect. After thorough examination of the footage and technical surveillance, the police apprehended Vinod Rama Patekar. During interrogation, Patekar confessed to both thefts. He is also previously involved in a rape case, and further investigation is in progress. Continuous heavy rainfall caused a house wall to collapse on Thursday at Giri. Fortunately, no injuries were reported. Social worker Rajesh Dabolkar, who was present at the scene, urged authorities to promptly assist the victims financially and also repairing the house on time. भोंवता असलो राजेश दाबोळकर जेन्ना पळय तिणें म्हाका सांगलें अशी आपत्ती आपल्याची येयला हांवें ताका बाबा तूं कांयच काळजी करूं नाका फाल्यां हांव सकाळीं तुजे कडेन येता म्हणून सांगलें विचार शब्द एका फाल्यां सकाळीं तुजे येता तूं कांयच काळजी करूं नाका म्हणून जेन्ना तें अशें जालें कित्याक आनी म्हाका लागलें कित्याक म्हणून कालूच तो आपल्या जॉबाचो ताका काडून उडयला सगळ्यांक एक दुर्दैवी गोश्ट तें मनाक म्हाका खटकलें जो म्हयनोभर आमच्या बरोबर तो रावलो स्कुलाचो सेक्युरिटी आसूं तेजीय भुरगीं थंय शिकता ताका खबर आसलो की विशय कसो कितको गंभीर येतो ताका आमच्या बरोबर रावलो विशय सुटावो जाल्या उपरांत तेणी व्हिडिओ चेक केले तेंचे CCTV पेरंट्सांनी आनी तेंच्यान थंय कितें केलें व्हिडिओ चेक करता आसतना तो पेरंट्सां कडेन उलयता आसतना गावलो तेजी इतकीच चूक कितें सांगला पेरंट्सां रिलेशन बरें दवरलां आनी कामाचो काडून दवरला तेजी आर्थीक स्थिती बाबड्याची बिकट आसा म्हाका खबर आसा हेज्याय पयलीं ताका हांव तेणी म्हाजे तेन्ना कितें म्हाका सांगला पळय तेन्ना तेंचें काम केलां हांवें तेजें ताका लागून आतां हांवें तें घर काय पळोवंक नासलें फर्स्ट हांगा येयल्या उपरांत आनीक म्हाका वायट दिसलें बा इतको मरीज रात दीस वावुरता आनी शेवटी कसल्या घरांत रावता ते दुर्दैव पळय आमच्या गोंयकारांचें बरोबर ताका लागून सरकारा कडेन अपील करता किंवा पंचायत म्हण तलाटी म्हण जे रिपोर्ट करचें इमिजिएटली जाता ताका हेल्प करचो म्हाज्या पर्यंत कितें करूंक जाय आसलो पळय इमिजिएटली आतांच ताका हेल्प केल्लो आसा जेणे करून तेच्या बा घरार छप्पर पडोवंक शकता इतको ताका हेल्प केल्लो बारीकसो जेणे करून उदक पावसाळी सांजे पडचें ना आनी जी भुरगीं बाबा सुरक्षीत रावतलीं दोन भुरगीं आहा ताका भायर आतां ताका सांगला सांजे हांगा रावूं नाका पावस पडत आसा आजून सुद्दां तेजें डेंजर झोनांत आसा घर तें देवा कडेन मागता आनी बाबा हांव परत म्हणटा आमचो केदार जो MLA आसा तेणी सुद्दां जाताल्या सरकारा कडल्यान ताका मदत जाय जाल्यार करची कित्याक आमचो नीज गोंयकार बाबडो न्हू आतां सद्या तो बेकार आसा तेच्या फुडल्यान तो मोठो प्रश्नचिन्ह आसा कित्याक दोन भुरग्यांचें आतां फुडें शिक्षणाचें कशें जातलें पोटाचें कशें जातलें कपड्याचें कशें जातलें चवथ आसा हे सगळे पयशे जाल्या न्हू तेजेर एक क्वेश्चन मार्क तयार जालो आसा. Nag Panchami, the auspicious day, was celebrated with great fervour and devotion across the state on Friday. On this day, Goans worshipped the snake by offering milk and performing puja.
Worshippers honor Naga or Cobra, which is believed to bring protection and prosperity to devotees. According to the Hindu calendar, Nag Panchami is celebrated in the month of Shravan. कसो विचार आसा हांगा खूब पयलीं पसून ही नागाची धमकी आसा हांगा आनी पयलीं पसून हांगा लोक अशें मानताले की हांगच्यान बाजारकारांचो नाल दवरून मान दिवन हांगच्यान पार काडटाले सो ती मागीर मदीं मदीं कितें जालें हांगा म्हणल्यार खूब तेंपान मागीर हांगा बरें हें केलां हांगा रिनोवेशन केलां आनी ताका मान दिवपा खातीर बरे भशेन हांगा हें केलां आतां आज नागपंचमीची निमित्यान खूब लोक हांगा आयल्या आनी हांगा पुजा करून गेल्यात आनी म्हजी अशीच मागणी आसा नाग देवा कडेन की तो राखणदार हांगचो आनी हांगा जें कितें बरे भशेन जावनी आनी सगळ्यांची राखणी करून बरे भशेन हांगा आसचें अशी म्हजी मागणी आसा ताजी स्टोरी मातशें आमकां हिस्ट्री सांगात वास्को बाजारकारांचो सप्ताक स्टार्ट जाता पळय तेन्ना वास्को बाजारकारांचो पार हिंगाच्यान स्टार्ट जाता तेन्नाच्यान ती धाकटी तेंचे नाल करून तेमी हिंगाच्यान सप्ताक स्टार्ट करताले ती घुमटी धाकटी आसली ती आमी ती स्लो स्लो करून बांदली वरती इतलेंच आनी कांय ना लोक नागाक दूद घालता हिंगा नागपंचमी आमी ते स्टार्ट केले परंपरा आयज नागपंचमीचो दीस आमी हौशे भरता पयलीं देवा कडेन हें करता मागीर दाडोबा कडेन आनी लोकांच्या घरा घरांनी भरता एकामेकाक आमी हौशे दिता अशी आमची ही प्रथा आसा And in some sports news, Ambeli Sports Club advanced to the semi-finals with a hard-fought 4-2 victory over Don Bosco Rotary Fatorda in the 25th All Goa Our Lady of Merced's 8-a-side inter-village football tournament. The match organised by Sirli Sports Club and held at the Shishini Church Ground on Thursday. Ambelim Sports Club advanced into the semi-finals with a hard-fought victory over Don Bosco Oratory, Fatorda, in the 25th All Goa Our Lady of Merced's 8-a-side inter-village football tournament. Both teams started the match on an aggressive pace. Don Bosco Oratory took an early lead in the 12th minute through Ro Kolako. However, Ambelim SC responded quickly, with Aruino Fernandez equalizing in the 18th minute to make it 1-1. By the 28th minute, Lester Fernandez's powerful volley gave Ambelim Sports Club a 2-1 lead, which they held onto until the half-time. In the second half, Ambelim Sports Club continued their attacking strategy, with Samson Fernandez extending the lead to 3-1 in the 42nd minute. Don Bosco Oratory managed to reduce the deficit shortly afterward, making it 3-2. Later, Samson sealed the victory for Ambelim SC with a stunning curling free kick in the 48th minute, bringing the final score to 4-2. Inacio for Herald TV.
That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and Twitter. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.